हेलो सर, जी आपका छोटा सा रिव्यू ले सकता हूँ मैं? बोलिए। आपका नाम क्या हो? माय नेम इज खैरुल कबीर सोहाग, आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो हमारा परफ्यूम का बिजनेस है ऑनलाइन। तो आप जब भी कोई महंगे परफ्यूम के डिकेंट्स वगैरह या सैंपल ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको इस तरीके की चीप नॉर्मल बॉटल मिलती है। ओके। हमारा स्टार्टअप है हमारी खुद की कंपनी के कस्टमाइज बॉटल। अच्छा दोनों के अंदर परफ्यूम सेम है और दोनों के प्राइस भी सेम है। अच्छा तो इन दोनों बॉटल में अगर से आपको परफ्यूम सैंपल लेना हो तो आप किस बॉटल में लेना पसंद करेंगे? এখানে দুইটা বোতল দেখা যাচ্ছে। একটা উনি বলছে অনলাইনে পাওয়া যায়, আর এটা হচ্ছে ওনাদের অরিজিনাল ব্র্যান্ড বা কোম্পানি থেকে যেটা তৈরি করে। তো বোতল দুইটা দেখে আসলে এটাই ভালো মনে হচ্ছে। এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং হোল্ডিং সিস্টেম খুব সুন্দর। আমি একটু সেন্টটা একটু চেক করি। এটার সেন্টটা ভালো লাগতেছে। না, এটা এটা আসলে কাভারটা এবং প্যাকেজিংটা দুইটাই দেখে যেমন এটার চেয়ে এটা ভালো লাগতেছে। আমার মনে হয় যে যেহেতু আমরা টাকা দিয়ে জিনিস কিনি, সেহেতু আমরা নর্মাল জিনিস অনলাইন থেকে না নিয়ে আমরা দোকানে গিয়ে দাম যাচাই করে এবং পছন্দসই ভালো বোতলটা কিনবো। ওকে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।